Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500, mapalit sa mga butika. Salbahis ka! Baga kag naong! Mas ka! Imo kong agawn! Maid ka lang! Maid bitaw! Ha! Pwes! Pahawa din eh! Kung mapahawa ko, kinsa naman lang mabuhi ninyo? Kay bisan maid ko, ako'y nagbayad sa tanang gastuhan din eh. Kuryente, tubig, internet, pagkaon, etc. etc. Oh. O saman, papahawaon gihapon ko nimo? Magunsa naman lang ko karon. Ako na lang usa. Unsa naman lang mahitabo na ako. Ay good pag inaana, Irene. Sumagod. Gipasagdan baguti ka? Pero sobra na nga kung utang kabubuton ni mo, Angel. Wala ko mahibaw kung unsaon pati kapag bayad. Ayaw pag unahon na og bayad, Irene. Kay hangtod nga ni ako, mapulahan ra ka. Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you wanna spend? Maid! Problema sa paglibang? Philippines, garantisado nga epektibo. Sa 2 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.